মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইটো ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ লেসন 4ৰ ডক্সেৰী লাৰ্নছ এবাউট দ্য পঞ্চায়ত নামৰ পাঠৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। এক্টিভিটিজত 1 নম্বৰত দিয়া আছে Here are some words from the text and their meanings. Test your understanding by matching the words on the left with their meanings on the right. তোমালোকক রাইট সাইডত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে আৰু লেফট সাইডত তাৰ মিনিং বিলাক দিয়া আছে। তোমালোকক মিলাব লাগে। তোমালোকৰ এনেকৈ বহিত মিলাতে অসুবিধা হ'ব, তাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট উত্তৰ লৈ আহিছো তোমালোকৰ বাবে। সো উত্তৰ বিলাক এনে ধৰণৰ। এ নম্বৰত কি কৈ আছে ইনষ্টিটিউশনছ, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব অৰ্গেনাইজেশনছ অৰ সোসাইটি। তাৰ পিছত বিত কি কৈছে ইলেকশন, ইয়াৰ মিনিং হ'ব দি এক্সাৰসাইজ থট হুইচ উই ভোট ফৰ নিউ লিডাৰ্স। সিত কি কৈছে সিনচিয়াৰিটি, ইয়াৰ মিনিং হ'ব ডিভিশনছ টু এ পাৰপজ। তাৰ পিছত ডিত দিয়া আছে ডিফাৰেন্টলি এবেল্ড, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব হেভিং এ ফিজিক্যাল অর মেন্টাল কন্ডিশন দ্যাট মেক ইট ডিফিকাল্ট ফর এ পারসন টু ডু অল দ্য ওয়ার্ক দ্যাট আদার্স পিপল ডু। তাৰপিছত ইট দিয়া আছে স্কিম, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব প্লান। তাৰপিছত এফ সাবস্টিটিউশন, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব লাৰ্জ ইন সাইজ অর এমাউন্ট। তাৰপিছত জিত দিয়া আছে ৰুৰেল, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব ৰিলেটিং টু এ ভিলেজ অর কাউন্ট্রি সাইড। তাৰপিছত এইচত দিয়া আছে টেক্স, ইয়াৰ মিনিং হ'ব দি মানি সিটিজেন্স অফ দ্য কাউন্ট্রি হ্যাভ টু পে দ্য গভর্নমেন্ট টু হেল্প ইট টু ডু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়ার্ক। তাৰপিছত আইত দিয়া আছে কোয়ারেল, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব এংগ্ৰি ডিসপুট বা আনফ্ৰেন্ডলি ৰিলেশনছ উইথ সামওয়ান। তাৰপিছত জেড দিয়া আছে গভৰ্নেন্স, ইয়াৰ মিনিং হ'ব মেনাৰ্স অফ গভাৰিং অর ৰুলিং। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিয়া আছে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স উইথ ইনফৰমেশনছ ফ্ৰম দ্য টেক্সট। ইয়াত এ দিয়া আছে ডক্সৰী ষ্টাডিজ, এত কি কৈছে ডক্সৰী ষ্টাডিজ ইন, ইয়াত কি হ'ব ক্লাছ 8, উত্তৰত লিখিবা 8। তাৰপিছত বিত কি কৈছে দি নেম অফ হাৰ স্কুল ইজ, ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা দিচাংমুখ জনজাতি হাই স্কুল। তাৰপিছত সি দিয়া আছে হাৰ ফাদাৰ্স নেম ইজ, তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা কংকি মিলি। তাৰপিছত ডি দিয়া আছে হি ৱাৰ্ক ইন দা, খালি ঠাইত বা উত্তৰত হ'ব পঞ্চায়ত। তাৰপিছত ইট দিয়া আছে ডক্সৰী গোজ টু স্কুল বাই, খালি ঠাইত হ'ব বাইচাইকেল। তাৰপিছত এফত দিয়া আছে she loves the ride because she, ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব get to know new things every day। তাৰপিছত জিত দিয়া আছে to contest the পঞ্চায়ত elections one has to be dash ইয়াৰ old, ইয়াৰ খালি ঠাইত বা উত্তৰত হ'ব 21। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কোৱা আছে answer the following question to understand the text better। ইয়াৰ এ নাম্বাৰ কোৱেশ্যনত দিয়া আছে what was the meaning of পঞ্চায়ত long ago। ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা the পঞ্চায়ত meant a system of governance by 5 elderly men called panch গ্ৰামীণ প্ৰমুখ। তাৰপিছত বি দিয়া আছে কি what is the meaning of পঞ্চায়ত now। ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা nowadays anyone who is above 21 can contest পঞ্চায়ত elections।
A panchayat is the body that is responsible for the development of villages. Sid কি কৈছে what kind of work is done by the panchayat? ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the panchayat build and repairs roads, bridges, house of the poor people and so on. তাৰপিছত ডিত কি কৈছে from where does the panchayat get money to perform all its work? ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the panchayat gets an annual grant from the panchayat and rural development department of the government. The local MLA and minister also contribute substantially. তাৰপিছত ইত কি কৈছে how did the panchayat help Dhoniram? ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the panchayat helped Dhoniram by providing him a house. তাৰপিছত এফত দিয়া আছে how did Dhoniram spend the cold December night? ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা Dhoniram spent bitter cold December night on the open veranda of the school. তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি কৈছে You have just read about the panchayat using informations from the lesson. Fill the table below the panchayat. পঞ্চায়তৰ কিছুমান বস্তু দি আছে এইবিলাকৰ কামবোৰ তোমালোকে লিখিব লাগে যেনে প্ৰথমটো আছে মিনিং এইটো উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা the panchayat means a systems of governance by 5 elderly men called panch gramin pramukh. তাৰপিছত বিত কি কৈছে minimum age of contest ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা anyone who is above 21 can contest panchayat elections. Sid কি কৈছে power of panchayat ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা the panchayat receives tax and does development work for the locality. তাৰপিছত ডিত দিয়া আছে kind of work a panchayat does. ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব a panchayat build and repairs roads, bridges, house for the poor and so on. তাৰপিছত ইত কি কৈছে source of money ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা taxes on vehicles, river ghats, bazaars and boat etc. and gets grant from the panchayat and rural development department of the government and some things from MLA or ministers. 5 নম্বৰত দিয়া আছে the morning assembly of Disangmukh Janajati High School begin at 8:45 every day. Is students the school has deliver a speech according to a roster prepared the school authorities. When Doksari turns come, she gave the following speech. Good morning, respected principal, teachers, prepare and my dear student friends and my dear student friends. I am Doksari. Today I am going to talk about the father of your nations, Mahatma Gandhi, who is also known as Bapu. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhiji was born on 2nd October 1869. Porbandar, Gujarat in India. He has great freedom fighter who led India is fight against British rule. Gandhiji died 30 January. In 1948, his life story is source in inspirations for all of us.
এইবিলাক গ্ৰুপত ডিসকাস কৰিব লাগে এইবিলাক তোমালোকে এনেকে চাই তোমালোকে লিখিব পাৰিবা গ্ৰুপত ডিসকাস কৰিব লাগে তোমালোকে এইবিলাক দেখাই দিছো তোমালোকে এইবিলাক নিজে নিজে লিখি লবা ভালকে তোমালোকক দেখাই আছো তোমালোকে এইবিলাক লিখ কাৰণ এইবিলাক তোমালোকৰ বাবে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এইবিলাক কৈ দিছো তোমালোকৰ বাবে এত কি কৈছে ৰিপেয়াৰ দ্য ৰোড আনসার হ'ব এটো নেগেটিভ হ'ব ডোন্ট ৰিপেয়াৰ দ্য ৰোডস এমথেটিক ডু ৰিপেয়াৰ দ্য ৰোড কি কৈছে বিল্ড এ হাউস ফৰ ধনীৰাম নেগেটিভত তোমালোকে ললে এনেদৰে হ'ব ডোন্ট বিল্ড এ হাউস ফৰ ধনীৰাম এমথেটিক হ'ব ডু বিল্ড এ হাউস ফৰ ধনীৰাম সিট কি কৈছে ওয়ার্ক ফর লোকাল ডেভেলপমেন্ট এটা নেগেটিভত ললে ডোন্ট ওয়ার্ক দ্য লোকাল ডেভেলপমেন্ট ডিড দিয়া আছে ক্লোজ দ্য ডোর প্লিজ নেগেটিভত হলে ডোন্ট ক্লোজ দ্য ডোর প্লিজ ইট কি কৈছে প্লিজ ওয়াশ দ্য হ্যান্ড এটা নেগেটিভত ললে প্লিজ ডোন্ট ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ড এমথেটিভত হবে প্লিজ ওয়াশ ইয়োর হ্যান্ড তার পিছত 9 নাম্বার দিয়ে আছে পঞ্চায়ত চাইল্ড ডক্টরি মাস চেঞ্জ pants did you notice that they all have sound now find others word from the lesson which have similar ch sound in them write them in your notebook add the few more and practice saying them lunch the ch দিয়ে তোমালোকক ওয়ার্ড বিলাক লিখিব দিছে ইয়াত ওয়ার্ড কেইটা আছে child change much touch charge charge sad heads inch লিচি আৰু sketch 10 নম্বৰ দিয়া আছে where is the crossword puzzle for you to find out the adjectives describe word in the puzzle to fill the blank on the right one is done for you এত কি কৈছে ড্যাশ কি হ'ব বারান্দা ইয়াত উত্তর হ'ব ওপেন বারান্দা with dash grant ইয়াত উত্তর হ'ব annual grant তার পিছত সিট দিয়া আছে ড্যাশ roads ইয়ার উত্তর হ'ব rural roads তার পিছত ডি দিয়া আছে ড্যাশ institutions ইয়ার উত্তর হ'ব tiny institutions তার পিছত এফ দিয়া আছে ড্যাশ চেঞ্জ ইয়ার উত্তর হ'ব social চেঞ্জ ই দিয়া আছে ড্যাশ থিংস ইয়ার উত্তর হ'ব গুড থিংস তার পিছত এফ দিয়া আছে ড্যাশ চেঞ্জ ইয়ার হ'ব social চেঞ্জ তার পিছত জি দিয়া আছে ড্যাশ কোশ্চেন ইয়ার উত্তর হ'ব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তারপর এস দিয়া আছে ড্যাশ কোল্ড ইয়ার উত্তর হ'ব বিটার কোল্ড